Praise God sa makausap pa mga higala, kumusta? Naputol ta sa ato nga live igsoon, pinaagi sa kahinay sa ato nga connection. Praise God. So mga tag-dispensa no sa ato mga Facebook live viewers, ato mga Facebook live sharers, ato mga Facebook live reactors, and sa ato mga viewers, mga kaigsonan. Salamat no sa inyong pagsunod sa programang Usisa sa Kamatuoran. Oh, welcome sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. Salamat mga igsoon. Sa atong naputol mga igsoon nga live karon, na dito igsoon ato ang gi-recognize ang inyong nga pag-share sa ato ang programa no nga ma-share usab kini sa inyong mga pamilya. Aron igsoon mahimo sila makabaton sila og kalipay akadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. So ako nga gi-recognize dito, daghang salamat no sa inyong nga pag-share, sa inyong nga pag-view, sa react sa atong programa o pag-comments igsoon sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. Daghan king salamat mga higala, mga igsoon. Now karon igsoon prosita sa atong nga topic no nga ang iglesia. Hallelujah, sa Romano Katoliko igsoon naghimo og mga estatwa sa mga apostoles nga tinukod ni Kristo. O kana igsoon nga topic atong paghisgutan kung ang ilang mga estatwa gihimo biblical ba ug uyon ba sa kababut-on sa Ginoo. So igsoon atong tukibon kini pinaagi igsoon sa balaang kasulatan unya human sa pagbasa nato igsoon sa balaang kasulatan ato nagdayon nga isunod ang mga binagbinag no o pag-usisa sa kamatuoran nga mga doktrina sa simbahan. Sa ilabi na sa atong punting karon sa atong topic sa atong programang Usisa sa Kamatuoran mao ang Romano Katoliko nga simbahan naghimo og estatwa or kanang imahe sa mga apostoles nga mga tinukod ni Kristo sa iyang pagkabanaw. Di taigson dismaya, di taigson mahadlok no nga mubutiyag sa kamatuoran tungod kay ang ilang gihimo igsoon kay ni tinuod man god no nga gihimuan nila og estatwa ang atong mga gisunod no mga apostoles nga gituga no o gipili sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ilahang pagpinili mga higala no, ang mga apostoles unique na sila, espesyal ng mga apostoles nga gipili sa atong Ginoong Hesukristo. Kumbaga sila igsoon mga hinashasan sa Dios ni Kristo aron sa pagsangyaw sa iyang pulong. Pero sadto sa igsoon nga gihimuan nila og estatwa ang mga apostoles nga mga pinili sa atong Ginoong Hesukristo. Og na side kamo igsoon nga naghimo og estatwa way lain ang mga Romano Katoliko nga grupo sa simbahan mga higala. Ato gyapon sila nga pasalamatan no pinaagi sa paghimo sa nila og estatwa o imahe sa mga apostoles nga mga pinili ni Kristo. Ato gyapon sila igsoon nga i-recognize no ang ilang paghimo og imahe sa mga apostoles mga higala. So basig matingala mo di ba ni igsoon nga kani baga ni ibang pag basig matingala mo sa tuwang sound effect no mao ni igsoon alang sa mga tao nga naghimo og sukwahi no nga mga buhat no sa mga apostoles, labi na igsoon sa mga apostoles nga mao gihimo nga gi-authorize ni Kristo aron sa pagmantala sa ilang pulong. Alang kanila nga naghimo og estatwa sa mga apostoles mga higala. Now mga igsoon, sumala no, di ba ang atong topic mga higala, mga igsoon no, di ba ang atong topic ang mga apostoles nga mga pinili ni Kristo gihimuan og imahe o ribulto sa mga Romano Katoliko no, nga simbahan. So karon atong basahon igsoon ang balaang kasulatan no, may tungod sa mga ribulto sa balaang kasulatan igsoon. Dinhi mabasa sa pinadiyag alang sa mga
Bisaya diha nga translation, no, nga dunay Bible nga Bisaya. Unya ang iya nga English sa translation sa pinadayag is Revelation. So Revelation ang ato ang translation dere. Sa lain igsoon nga hubad sa Revelation is pinadayag, or sa lain pa gipadayag. So mga umalabot igsoon o kunya ato na kini nga basahon adto nang ablihan igsoon ang key verse karon sa atong hisgutan nga mao ang mga imahi o gahimo ng mga imahi ang mga Romano Katoliko sa mga apostoles, no, nga tinukod ni Kristo. So karon atong ablihan ang balaang kasulatan, atong usisahon ang ilang gihimo mga higala. Mga higala, sumala pa sa balaang kasulatan sa Revelation chapter 21 verse 14. Okay? Dunay hiding mga igsoon nga ang bag-ong langit o ang bag-ong yuta. So kini igsoon, naghubit kini ang hiding og bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. Unya unsa man dito igsoon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta unya, unsa man ang atong makaplagan dito. So kini makaplagan nato igsoon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kining sa buhat, sa Revelation chapter 22 verse 14, nagingon ang pulong sa Dios nga og iyang pagapahiran ang ilang mga luha sayop manino nga mani mao ni sa laag mataani, no, trabaho So 20:14, praise God. 21 versikulo 14. Wait lang kay unsan ni? Wait lang ha. So ato sa nga waaw nigsuon. Asa naman to akong note? Okay, sa Revelation 21 dia igsuon. Nga Facebook dia, no, ang ato nga programa. No, atong alayon ko i-share igsuon sa inyo nga Facebook karon ang atong programa. Kay atong hubiton kining unsa man kining anaa sa bag-ong Jerusalem, no, nga sa dili madugay igsuon may tabo dinhis kalibutan, kay doon na may bag-ong langit o bag-ong yuta. Unya diha sa bag-ong yuta, doon na say bag-ong Jerusalem. Ug unya ang bag-ong Jerusalem unsa may naa niini igsuon. So karon atong hubiton sa atong programa ang usisa sa kamaturan. Now, versikulo 14, Revelation chapter 21 verse 14. No, ato yung dadalion igsuon. Sa chapter 14 ang sugod ta sa 13, sa sidlakan may tulo ka mga pultahan. So mo ni siya, no, ang gilaktod nato dunay tulo ka pultahan sa sidlakan. Og sa amihanan may tulo ka mga pultahan. Sa habagatan may tulo ka mga pultahan. Og sa kasadpan may tulo ka mga pultahan. Versikulo 14, ay kung niinigsoan, og ang paril sa syudad, okay? Ang paril sa syudad may napulog duha ka mga sukaranan. So 11, og kanila diha ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles sa Kordero. Now igsuon, sumala pa sa mao nga bersikulo nga diha sa paril sa syudad, it means kining syudad is nag-refer kining son ngadto unya dito sa bag-ong langit o magyuta unya doon na dito sa bagyuta doon na Jerusalem, New Jerusalem, na bag-ong Jerusalem. Unya dito igsuon adunay paril sa bag-ong Jerusalem igsuon. Dunay paril dito igsuon o sumala pa sa maong paril. Siyempre kanang paril is kung ato nang hubiton igsuon ganing alad, no? Kumbaga alad ang paril. Unya diha sa maong paril igsuon sa syudad may napulog duha ka mga sukaranan. So unsa day mga higala? Diha sa paril sa syudad adunay duha napulog duha ka mga sukaranan. Ug unya sa maong napulog duha ka mga sukaranan, kanila diha ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles sa Kordero. Unsa day kun igsuon?
sa bag-ong niyang Jerusalem, doon na sa diya igsuoy alad. Yan, doon na po sa kural ba? Kural. O niya, sa bag-ong Jerusalem, nakapatak dito ang napulog usa. Napulog usa ka mga sukaranan. O kunya, dito sa bigsuon, ang napulog duha ka mga sukaranan sa bag-ong Jerusalem, o diha po igsuon dito po ang napulog duha ka mga ngalan sa mga apostoles sa Kordero. Now, igsuon, sumala sa Biblia, dito niya igsuon sa bag-ong Jerusalem, nabutang dito ang 12 ka mga pangalan sa mga apostoles. So, sa alad igsuon na dito ang kumbaga na isig, uno-uno ito ni sukdanan, sukaranan, unya dunay mga pangalan dito, sa napulog duha ka mga apostoles. Nga ka na igsoon, mao na siya gipili sa atong Ginoong Kristo samtang nagministry siya din his kalibutan. Unya, wailain igsoon, wailain kung atong basa ng balang kasulatan, mabasa nato dito nga si Apostol Juan, si Apostol Mateo, si Apostol Pedro, og sa uban pa igsoon nga mga apostoles. Praise God. Kini sila igsoon ibutang unya didto sa kana maganing kural, no? Paril diha sa bag-ong syudad. Sudak mo doon na paril igsoon. Basta katuo mo nga ang kanilang dinihilang sa kining kalibutan nga dunay paril, biblical po igsoon nga doon na gid paril. Okay? Or doon na say alad sa ato pang sa ato ang Bisaya, labi na sa mga simple nga balay na si alad, no? Og diha sa maong paril anaa ang napulog duha ka mga apostoles nga pangalan. Nakasulat dito ni Lucas, ni San Lucas, ni San Marcos, ni San Mateo, ni San Juan. Naa dito niya igsoon. Dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mabasa nato igsoon sa balang kasulatan. So, di gid igsoon mapahanas ang ilang pangalan. Kung well known sila din sa kalibutan, mas damor igsoon nga known sila. They will mahimo sila igsoon nga known dito sa langit. Kaya ang ilang pangalan gibutang dito sa matagusan lang ka pangalan gibutang nga to sa paril. Now, unya kinaigsoon ang paril dia is paril sa Kordero. Diba? Muna siya paril igsoon nga bag-ong Jerusalem, unya ang may mugna ani ang Kordero, kinigsoon mao ni ang Kordero sa mga apostoles. Kinsa man ang Kordero, wala igsoon si Kristo Jesus. Ang atong Dios, mao'y Kordero igsoon. So, dinis kalibutan kung nakita nato igsoon nga napuno sila og paglutos, dunay gipang pulungan silang liog igsoon didto po day sa langit unya opposite di ay. Kaya ang ilang mga ngalan dito nasulat mga higala didto sa paril sa bag-ong Jerusalem. So karon igsoon biblical nga do na gid ay poy identification, ma-identify nimo niya dito ang ilang mga pangalan. Pag maabot atas langit igsoon sa adlaw sa kalawasan, ma-identify nato nga mauni ang mga apostoles. Hallelujah, mga pinili ni Kristo, mga apostoles sa Kordero. Now, karon igsoon kay naaman sa balang kasulatan, naapod igsoon sa Romano Katoliko. Ila sa mga gihimo ang estatwa, instead igsoon sa Biblia gibutang ang pangalan didto. Diba? Sa Biblia igsoon gibutang ang pangalan sa 12 ka mga apostoles dito sa kural sa bag-ong Jerusalem. Praise God. Aron mahimong known sila. Tinis kalibutan igsoon kabalo mo sa nahitabo. Estatwa gibutang igsoon. Imahe sa mga apostoles nga kinibaganing aron daw ma-identify nila daw nga sila mooy naa nila igsuon ang kamaturan, kauban nilang mga apostoles gibutang nila igsuon sa ilaha nga kumbaga pader man sa Biblia
Ader sa igsoon dinhi. Makita nato igsoon, nakita sa kung duha ka mga mata nga doon na sabi sila estatwa ang gihimo, estatwa ni Juan, ni Marcos, ni Mateo, daapat toy lain igsoon, gapalibot mangod, no? So diha igsoon makita nato, no, nga ang sa Biblia kung batuan nato kuan nato base mga higala nga sa Biblia mga igsoon, sa Biblia pangalan ra dito niya sa paril sa bag-ong Jerusalem. Pero kabalo mo igsoon sa worse nining atong mga Katoliko, Romano Katoliko. Ang ilang gihimo aron jud kuno nga mailak kuno nga kami kauban namo ang mga apostoles, proud kami nga mga Katoliko kay kauban namo ang mga apostoles. Kabalo mo igsoon unsay nahitabo. Gibutangan nila og estatwa. Praise God. Unya igsuot ang estatwa. Hallelujah. Sure papuga sila nga mo nay dagway sa mga apostoles. Di ba? Di na igsuon mo dagway sa mga apostoles. Gapataga ra gani sila igsuon og himo-himo. Para ba ignon ba maka-claim. No? Sa Biblia igsuon sa bag-ong Jerusalem dito ang pangalan. Wapon igsuon gi-authorize ang mga tao nga maghimo sab ka og kana maganing estatwa o pangalan lang. Ibutang nato pangalan lang, wala estatwa. Pangalan lang sa palibot sa imong simbahan, ibutang nimo ang Saint Matthew, Saint Juan, Saint Lucas, Saint Marcos, etc. diha igsuon. Wala man nag-ingon ng Bible nga ibutang diha, pero sa ilaha igsuon ibutang. So pangutanan na ako karon. Naada ba mo kaning ilahang simbahan karon nga naay palibot og bag-o nga Jerusalem igsoon. Bag-o na ning Jerusalem. Nga ilahang simbahan karon nga Romano Katoliko bag-o ning Jerusalem. Dito igsoon ang unique. Dito igsoon niya sa bag-ong langit o bag yuta doon sa bag-ong Jerusalem. Kato igsoon mao niya ang orihinal. Kay dito igsoon nagasulat ang mga pangalan sa napulog duha, nakasulat ra sa napulog duha. Mao nay original igsuon. Unya kana nahitabo igsuon sa humana sa kapagwala na sa langit ug sa yuta, therefore dunay bag-ong langit ug bagong yuta. Unya sa pagkawala na nanay bag-ong Jerusalem. Muna say original, unique mga igsuon nga binuhat sa Dios. Alang lamang sa mga balaan. Unya karon nagbutang-butang sab sila og estatwa sa ilang simbahan. Ya, pangutana ka na bang sul sa ilang simbahan, mga balaan na ba na? Kusog magani maghubog-hubog. Di ba? Kanang manimbas ilang simbahan, kusog manari. Kanang manimbas ilang simbahan mga higala, kusog magani magluay-luay nagaigsoon, sampiray ng ilang panigtanduay. Kay mismo ang ilang mga magtutudlo, ang mga pare igsoon, mga labaw nga saserdote sa ilang simbahan. Hallelujah, i-consider nila nga ang kining hubog-hubog normal, okay ra. Kanya, praise God, mao ba na igsoon? Sa ilahang nga simbahan, igsoon, nagtaon mga membro. Kang ilahang nga labang saserdote dito. Mga gatudloan po, inuang puno na ning, napay yung happy pista, Viva Señor Santo Niño. Kanya, gayarok po aning Red Horse. Patik ng lami ay igsoon. Gayarok sa Red Horse, si Mr. Gitgano. Lami ko kayo, gabula ko rin Red Horse God. So, gabula po din ba igsoon, pag inom sa maong makahubok. So, pangutanan ako, dito niya sa bagong langit, pulos na ito mga balaan. Dito niya igsoon sa bagong langit, igsoon, wala na dito yung mga makasala, wala na sugarol dito. Diba? O niya, pag abot sa simbahan, mayon ang Ginoo, maanaa kanimo. Ingon po ang mga membro, maanaa usab kanimo, Father. Oh, pag unsa igsoon pagkahimong maanaan nimo nga ang imong father gayarok magkining Red Horse. Diba? Gayarok tanduay. Membro po, yarok bug tanduay. Kuha ko igsoon masayop kato si Mr. GC GC basta Bersiga makato. Kabantay ko ni igsoon nga nasa sabot sila Sunday preaching diya sa Boulevard, Dinis Dumaguete.
Nya nakabantay ko ni igsoon, ganin taon ga Sunday preaching sila, napud sila ka atubang pod nga pareha pa taon nila oy nga palahobog patuntuhana. Samtang nag Sunday preaching sa igsoon, ang hitabo, kabalo mo sa hitabo. Gayaw-yaw ang taon ni si Mr. JC Bersiga pa kato. Taong tuhanan na namatay no to, di unta makantandog yang kalag, pero di man ni ato igsoon pagtandog kundi ato pagsulti man sa kamator kay biblikal kanang tawo igsoon mamatay man ta. Unya kinigsoon kaluwasan ni atong gusto. No? Sumala pa igsoon, gasangyaw siya, pagsangyaw niya mga higala. Galuray-luray. Kami maoy ang tinuod nga foundation ni Kristo. Gipundar kami ni Kristo, kami ang tinuod nga simbahan. Sus karon mga igsoon, nakabantay ko siyang tunada. Galuray-luray ba? Hallelujah. Natingala ko, ganong galuray-luray man ito hana. Sus kay naglantaw ko siya ang mga live igsoon. Mao din galuray-luray kay at kusog man din muyarok og kanang makahubog. Inom ning tao aning bino. Kay ang ila po day nga sacerdote nila ilang pari ba. Si Mr. Gitgano taon inom po aning iyon sa Viva siya Viva Señor Santo Niño. Sus kay pag Viva ni naigsoon Red Horse may gablihan katuo ko Biblia mo iya nga ablihan. Red Horse mo na gablihan mga igala. Pag abri sa Red Horse kabula ning Red Horse. Sus glantagos pare igsoon kabula pa ning babain tawag inom. Sus lahat ko perting lamia gito sa paminaw niya. Nya napay ariba nga Viva Señor Santo Niño. Munang luwa na ko igsoon. Paglantaw na ko siya ha, nakalantaw ko igsoon. Diha na po sa iya nga katabot si GC Bersiga. Bersiga di ko taga sa nakalantawan ni no. Kung like pwede niyo nga sakto ang ako ang kuan og Bersiga ba to? Kung namatay na gani no nga nagihang giparatangan si Kristo nga si Kristo kuno palahubog. Now karon nagluray-ruay in taon. Pamatuon. Lantaw na ko sa tao igsuon. Pula namang mata. Unya yung siya nga kami ang tinuod nga iglesia. Kami may mga founded ni Jesus Christ. Kaya sumala sa history of the almanac, of the encyclopedia, founded kami ni Jesus Christ. Tiyaw ni mo igsuon. Gasang iyaw kas pulong sa Ginoo, gawali kas pulong sa Ginoo, nga hubog kang dako. Diba? Gasang iyaw ka sa pulong sa Ginoo, pero ikaw igsoon galuray-luray ka. Gapulan ning mata in taon hupog yung igsoon nga nagawali. Ya sa Boulevard igsoon. So karon mo na igsoon ba? Perte nila igsoon nga pag-claim. Tungod silang pag-claim, gibutangan na nila og estatwa ang simbahan sa Romano Katoliko. Pagbutang dito estatwa mga igsoon, pagbutang lang estatwa dito, na nagito ang estatwa ang dagway kuno to ni Saint Marcos. No, si Saint Juan, ni Saint Matthew. Nanito. Unya pasabot igsoon pag nanagani na mga santos, kanagani bang mga estatwa sa mga balaan nga tao, balaan usab ang sulod sa simbahan. Sa ang pagkabalaan na igsoon nga ang nasusul simbahan palahubog man. Ang labang mga pari palahubog man. Ang mga labaw nila igsoon kusog man kayo muyarok og bino. Di ba? Kusog man kayo manari. Di ba? Mga kusog manari diha ay paginulsod lang mo daan kay sa langit wa gid tari dito. Kanang yung ang manok ni San Pedro mao na pinuuhan ra sa mga Katoliko. Wagi na dito sa langit igsoon. Kanang mga kusog manari diha sugaron, undangan na ninyo. Walain nga matudlog sugal kay Katoliko ra gyud. No? Kanang mga sige diha og kana bang mga bisyo. Undangan niyo kay sa langit nga igsoon wa na bisyo dito. Mangalot unya na ang kung sa diretso pagkasulti igsoon. Kung luwason man ka sa Ginoo ang mga palahubog dito niya, mga bisyoso, mga to lang ulos Ginoo. Unsa man tayo iyang ihatag sa mga palahubog diri, mo koy bino diri sa langit. Di ba? Mga suking tigpaminaw.
Sa langit unya way bino. Sa langit dito way sugal. Sa langit unya igsoon, wa na ditoy kaon. So maglibog na taon. Taon nito tagay problemang Dios oy nga tagaan pa ninyo og huna-hunaon unsay yang ipakaaw niya sa inyo dito sa langit. Kay gi-practice man ninyo ang inyong kagalingon dinhi sa yuta og pagubog-ubog. Pagsugal, pagkanari, unsa pa mga bisyo diha. Labi na sa mga kaning trending karon nga sugal kaning scatter. Kamo mga ga-scatter diha. Tawon. Undangan na yun na kay kana igsoon buhat na sa demonyo dili na buhat sa Dios. Sugal na ha. Sugal na no. Undangan na yun na igsoon mga higala. Kay kana kaaway mo na sa nga pamaagi dili na sa paagis Dios. Now karon pusit-pusita. Ang pasabot gani igsoon sa Revelation chapter 21 verse 14. Kato dito nga bag-ong Jerusalem, pulos na dito mabalaan, wa na mga makasasala dito ang naa sa sulod sa New Jerusalem. Now, gibutang dito ang mga pangalan sa mga apostoles, dili estatwa. Atong unhon ang sulod sa Jerusalem. Wala na dito igsoon ang sulod sa Jerusalem, wala na ditong mga sugarol. No, wala yung mga mananari dito. Wala na tigdula itong scatters. Wala na dito igsoon ang mga palahubog. Wala na mga bisyo dito igsoon. Wala na mga bakakon dito niya igsoon sa adlaw sa sa igsoon sa mga sulod sa Jerusalem, sa bagong Jerusalem. Wala na bakakon dito. Sa pamailain. Wala na niya mga mamuhat dito daotan. Unya gi-identify siya nga balaan. Mga balaan dito ang tao igsoon sa Jerusalem, bagong Jerusalem. Therefore, doon na po sila yung mga identification nga wala kalimti ang mga balaan nga mga pinili ni Kristo. Tanaw gud unsa ka espesyal ang mga apostoles gibutang ang ilang pangalan tungod na igsoon pag-identify sa ilang pagka-espesyal pagkatinawag sa Dios ni Kristo. Pagbutang dito ay ilhanan nga kana balaan nga templo, balaan nga syudad. Og dito, hallelujah, makita nato ang pulos na lang pagdaig. So, muna, wala na dito yung mga bisyo. Now, anita karon sa Romano Katoliko igsoon nagbutang og kining estatwa. No? Atong lantawon, pagbutang nila estatwa igsoon, diha sa sulod sa church, tinuod ba nga balaan ang mao nga church? Kasi mayan mo, nanghukom ka, Brother Jason? Nanghukom ka? Ba man ko nanghukom ba? Wala ko nanghukom. Never ko nanghukom. Nangutanara ko? No? Kung ang sulod ba sa church sa Romano Katoliko, balaan ba? Kaysa Jerusalem, bagong Jerusalem, balaan man to. Ang ako pangutana igsoon, posible usab nga matubag ninyo. Now, balaan ba? So, karon, ako ipa-distinguish niyo karon. Kamo ang makatubag ini. Kung balaan ba? Sa Jerusalem igsoon, wa na palahubog. Sa Jerusalem igsoon, wa na ditoy mga unsa man, mga mangingilad, mga bakakon, etc. Mga sugarol. Pero sulod igsoon sa Romano Katoliko igsoon, kabalo mo unsa? Mismo ang ilang nga pare igsoon, nagtudlo pag inong pagtagay sa makahubog. Si Mr. Gitgano, padre na ha. Depensor pa sa Katoliko. Nagyarok igsoon og Red Horse. Viva Señor Santo Niño. O niya nagyarok og Red Horse igsoon. Balaan man na. Mismo ang leader sa simbahan, sa iglesia, dili na balaan, di ba? Kaya ang ilang leader igsoon, nagyarok og bino. Nagyarok og kanang Red Horse nga makahubog. So diha nato igsoon ma-distinguish. Ikaduha, kung ang ilaha ganing leader palahubog, ang ila pod nga mga membro ana alangan man pod og ang ilaha nga leader palahubog ang membro dili. Di ba? Kay man giyon niligsoon kung unsay ulo mapod ang kung unsa ang ulo o leader mapuna iyahang mga kumbaga mga membro.
O sa lain pa igsoon nga pagka pamaagi, dunay gitawag din ha og kanang kung unsay punuan, mapunay ang bunga. Halimbawa ang mangga, punuan niya mangga. So di alangan man pud na og mamunga na sa santol. Di ba? So kung ang punuan, ang leader sa iglesia palahubog, ay di ang mga membro palahubog puna. Yan naman igsoon. Ganun kayo mata nga o po ni resulta. Kaya nagdepende man gud sa iglesia, sa church, nagdepende man gud ang practices. Religious practices, nagdepende ka na igsoon higala kung giun sa pag-apply sa leader, mao po na sundon sa mga membro. Karon ang leader nakita man nila nga gahubog-hubog, edi sila po hubog-hubog po na sila. So karon kinsa na mo tudlo nila sa sulod sa church? Ang ilang leader gahubog-hubog naman. Wala na. Amen ba? Mga higala. Wala na. Wala na yung magtudlo nila sa sulod sa church. Tungod kay ang ilang leader pala hubugan. Kusog manari. No? Kusog po mo inom. Now, mo na igsoon nga akong i-encourage sa inyo ha. Lantaw ra gud ninyo na inyohang mga simbahan karon. Kung ang inyohang leader diya kusog mo yarok, kusog manigarilyo. Di ba? Ha? Kusog gani imag manugal. Lantaw ako no. Kay sa langit igsoon wa na mga butanga sa langit. Wa na niyang mga butanga sa langit igsoon. Sa diretso nga pagkatawang maagi ang Ginoo niya igsoon sa ados katapusan kung mo na prinsipyo ang Ginoo. Ang Dios igsoon maglibog siya og unsay buhaton niya sa mga palahubog kay sa langit. Matod pa sa kanta sa mga bugal-bugal kanta sa langit wala ang beer. Kay gihugas kuno sa na lain nga pasipala no. Oh. Wala na kuno beer sa langit. Estito uno po nya karon wa na beer sa langit. Isa pa mataway libog ang Ginoo igsoon. Og kining pangita sa mga palahubog dito sa ipainom nila. Di ba? So karon sa langit wa sugal. Libog gyapon ang Ginoo pag abot sa langit. Unsa may ako ipainom, ako ipasugal tanong tawanan nga may o ani po diri sila magsugal, wa po kay sugalanan diri. Ingon naman Ginoo, balik mo dito sa yuta. Ato impierno. Dito na Ginoo painom wa gilain. Itambog ka to sa impierno kay nga naman sa impierno pwede man ka dito. Sa langit wa may sugal. Sa langit usab boy scatter. Libog ang Ginoo. Mo nang ang taon-taon na igsoon sa inyong mga kasimbahanan karon kung naa ni mga teaching, kung wala ni sa gibawal sa inyong simbahan, ang taon-taon ninyo. No? Kana igsoon di ginabalaan nga pagkagrupo. No? Nahimo na igsoon nga nagpa-angkon-angkon lang nagbutang og foundation ni Jesus Christ pero ang mga buhat nila, ang ilang mga teaching sukhay gyud sa katudloan ni Kristo. No? So usban ako, walay palahubog sa langit. Walay palahubog sa langit. Walay kawatan sa langit. Walay sugaron sa langit. Tanan nga bisyo wala na sa langit igsoon. Kung nanas imong simbahan karon, kamo na imo decide karon nga naminaw ini. Kung balaan ba ng simbahan o di. Kanang simbahan nga asang leader magubog-hubog, inagbino, nya may yung pagbiba Senyor Santo Niño nya giyal og Red Horse. Kana igsoon. Human na nagyarok sa Red Horse, siya magsampiray na. Yan na paghubog na minag Viva Senyor Santo Nila. Instead nga Santo Niño, Santo Nila. Di ba? Manigsoon. Viva Senyor Santo Nila. Di na Santo Niño, kay Santo Nila, kinahubog naman. Nya, balaan pa na. No? Muna ako ang para man sa to mga suki nga tigpaminaw, no? Kini, no? Di na ta magdugay sa ato nga program. Kay gamay lang ato ang oras. Praise God. Salamat din no, sa inyong paglantaw sa ato nga programang Usisa sa Kamaturan, no? Ug hangtod sa sunod higayon. Akong recognize ang inyong paglantaw, no? May puas nga paglantaw nga sa atong programang igsuon sound effect. Sa atong programa mga higala nga ato ang mabinag-binag kining kamaturan nga nas Biblia, no? So kamo diha nga mga palahubog diha, no? Wa gay may luna sa gingarian sa langit kamo na inyo nga trabaho magsimo kubog-kubog. Kay wa gay dino sa langit igsuon, no? Wa gay kini baga ni ibang sugal sa langit.
dito. Wala na mga higala. So, aron mo makabaton sa kalawasan. Ang tawa ninyo ang simbahan nga nagbawal sa mga gidili sa Dios. Unya dito mo magpasakop, pasakop pa dito. Wala may mag-ingon nga ari mo sa among grupo pasakop, pagpasakop mo sa mga simbahan nga nakita ninyo nga kanang walay palahubog, walay leader nga tudlog hubog-hubog, walay leader nga tudlog ug panugal, walay leader nga galaw nila nga kanang baganing magdulag scatter, di ba? Hubog-hubog wala. So man igsoon muna akong himo ninyo. So, di ba ang atong topic is mga gihimo nga gimuan og ribulto ang mga apostoles. Kani igsoon piki. Piki nga simbahan. Tungod kay ang tinuod nga simbahan bisan pa nagwa pa nay ribulto dinha, wa pa nay ngalan sa mga apostoles. Kay ang ngalan ni Kristo igsoon gisulod sa atong kasing-kasing. No? Ang ngalan ni Kristo dili na kailangan i-display pa nimo. Kami maoy tinuod nga simbahan, founded ni Jesus Christ, kito nami istatwa sa mga apostoles. Dili na igsoon may basihan. Ano ni dana? Kay mismo bisag wala pa na pataki og bisag wa pa ka malulok-dulok do o kinibagan ning istatwa sa Ginoo. No, wa pa ka magsige isa-isa sig biba si Dios sa ninyo. Bisag wa ka mag-isa-isa na kung ang imong binuhatan uyon sa kabuon sa Dios, makita. No, makita sa mga tao. Di na kailangan magbutang pa kadiyag gasto pa kag tukod kadiya og ganing estatwa, butangan nimo pangalan sa mga apostoles. Wrong na igsoon. Kana man pa inyo naman na nga gikaon. No, ang gasto na gikaon ninyo. Busog pa mo. Kay kana isong gitawag na sa og pagpakarong ingnon, no. Pagpakarong ingnon na sa igsoon nga butang-butang og estatwa. Apan ang mga teaching, ang mga binuhatan dili diay uyon sa kabubuton ni Kristo. So, God bless. Ang Dios magapanalangin kaniyo hangtod sa sunod nga higayon ug hangtod sa sunod nga panahon. Akong mga pagpasalamat kaninyo mga higala sa kanunay ninyo nga paglantaw sa atong programa, mga kaigsuonan, ug ang Dios magapanalangin sa matag usa kaninyo. O kini ang programang Osisa sa Kamatuoran, temporary nga mo close sa ato ang programa. Pinaagi usab sa inyohang anchor or anchorman na ining programa, Brother Jason Himina. Manamilit kaninyo sa pagingon nga ang Dios maayo sa tanang panahon o maayong gabi, maayong pagpaminaw sa programa igsoon nga maghatod kanato ngadto sa kamaturan nga naa mabasa sa balaang kasulatan. God bless you. God bless you. God bless you. O ang programang Osisa sa Kamatuoran magaingon kaninyo ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Praise God. Hallelujah. Salamat sa makausap pa. O last nga appreciation. Daghang salamat sa atong mga Facebook live viewers kabalo ko nga wala mo karon ga di makita ang inyo nga tungod sa atong kahinay sa connection, pero gipasalamatan ko kamo pinaagi sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Bye bye and God bless you mga igsoon.